Dobar den, asiskite. Naiztina txe azne, razbira mnogo dures, hasta treba da noxian toba. И аз също. No, bueno, la verdad que para mí es un momento especial За мен е един много специален момент. y pensaba un poco, ¿no?, en el motivo, ¿no? И замислих се за причината за този момент. Aunque no hace mucho tiempo he estado aquí, Защото не отдавна бях тук, la razón es, o era diferente, ¿no? обаче беше по различна причина, различен мотив. Vinimos un poco pues, para poder estar con la familia Дойдохме малко, за да може да прекараме време с семейството. y de verdad que en esta vez también estamos con la familia, pero el motivo es diferente, ¿no? Добре, този път също сме с семейството, но вече причината е друга, различен мотив има. Y yo pensaba un poco en esto, en el motivo, ¿no? И размишлявах над това, над мотива. Y la verdad que hemos tenido también la oportunidad de hace unas semanas atrás И имахме също и тази възможност преди няколко седмици de poder estar en España y celebrar allí los 40 años de reto, ¿no? да може да присъстваме в Испания, там също на празнуването на 40 години от основаването на Рето в Испания. Y la verdad que a mí personalmente За мен лично, me ha impresionado, ¿no? мене ме впечатли доста. Una cosa es saber, ¿no?, cómo la obra de reto ha ido funcionando, ¿verdad? Y las cosas que ha ido haciendo. Едно нещо е да знаеш как е започнало и е работило времето Рето, как се е развивало, установявало се на места. Pero otra cosa diferente es cuando tú, por ejemplo, lo ves en una forma, ¿verdad?, como lo hemos visto con vídeos, cómo ha ido la cosa yendo hacia adelante, ¿no? Обаче друго е да го видиш вече напред във времето, с видеята, с други неща, как е напреднало всичко. Y la verdad que yo me siento un privilegiado, ¿no? И аз се чувствам привилегирован. Yo cuando ingresé en Reto, Когато аз постъпих в Рето, me parece que Reto lleva 6 años funcionando мисля, че Рето съществуваше вече от 6 години. y donde ha empezado es de donde yo soy, en mi ciudad, ¿no? И там, където започна Рето, е от града, от който съм и аз. Y la verdad que yo antes de venir a Reto me dieron muchos folletos И аз преди да дойда в Рето бяха ми дали много брошури. y me hablaron mucho y vi personas que salían del centro y te hablaban de Dios. И ми говориха много, виждаше хора, които излизаха от центъра, за да говорят за Бога. Pero luego también veía cómo esas mismas personas luego volvían y caían otra vez en las drogas, ¿no? Обаче после виждах много от същите тези хора, които излизаха от центъра и отново се връщаха и пак попадаха в наркотиците. Y la verdad que a mí me hacía pensar, ¿no? И мен това доста ме кара да се Y замисля. yo me acuerdo que decía, yo el último lugar donde yo iría sería esto, a Reto. И си спомням, че така си мислех, последното място, където бих отишъл, ще бъде Рето. Y la verdad que cuando llegó el momento traté de ir a otros lugares, И когато настъпи момента вече да влизам някъде, опитах да постъпя на друго място. y no era posible. Había impedimentos que no podía ser. Не беше възможно, имаше пречки, заради които не можеше това да се случи. Y la verdad que donde vine fue aquí, a Reto, ¿no? И там, където дойдох, беше в Рето. Y para mí, como digo, fue lo mejor que me ha podido ocurrir en la vida. Но за мен, както мога да кажа, днеска беше най-доброто нещо, което би могло да ми се случи в живота. Porque la verdad es que Reto es el lugar en el cual se me presentó, ¿no?, el Evangelio, ¿no? Защото Рето беше място, където ми беше представено благовестието. Y aunque al principio, cuando yo escuchaba, había mucha, ¿cómo lo dice?, lucha, И дори в началото, когато аз слушах благовестието, в мен имаше много борби и съпротива, ¿verdad? Tuve que reconocer que era lo que yo necesitaba, ese cambio, ¿no? накрая трябваше да призная, че точно от това се нуждаех, точно от тази промяна. Y yo me acuerdo, ¿no?, И аз си припомням, que una de las cosas que más me impactó едно от нещата, които така най-много ме впечатли, no eran las casas, no era como va a ver, ¿no?, el vídeo se va a poner, ¿verdad? не бяха къщите или нещо, ще има после в едно видео, ще се покажа. Porque la verdad que dejaba mucho que desear, ¿no? Защото имаше много какво да се желая относно къщата. Pero había un ambiente, ¿no? Había un poder, ¿no? Había un movimiento muy especial, ¿no? Обаче имаше една атмосфера, имаше някаква сила там, имаше много специално отношение. Y la verdad es que yo viendo esto, ¿verdad?, ahora en España cuando lo hemos visto, И аз сега в Испания, гледайки тези видеа, нали, това, което видяхме там, soy el primero que ha quedado impresionado, ¿no?, de cómo Dios
ha hecho las cosas, ¿no? Аз на първо място останах впечатлен как Бог е направил нещата. Cómo con las personas con las que empezó, ¿verdad? Как с тези хора, с които започна всичко, Es algo incomprensible, ¿no? това е нещо необяснимо. Pero ese Нещо, es което el човек не poder, може ¿no? да Ese es схване. el poder de Dios, ¿no? Но това е мощта, това е Божията сила. Y un poco me gustaría un pensamiento, ¿no? Que con todo esto así que he estado viviendo me ha venido. Бих искал да споделя с вас една мисъл, която ми дойде така след всичко това, което преживях там. Y yo ponía aquí, ¿no? Pensando en el motivo de esta celebración, nos Ya. tenemos que remontar al principio. Тук си записах. Замисляйки се за причината за това честване, което имаме сега, трябва да се върнем в началото. Dice, principio, el cual es Dios, Началото, на което е Бог, y no solo como creador, sino como el sustentador de toda la obra. и не само като творец, но и като този, който поддържа всичко Y направено. esta es la razón por la cual estamos hoy aquí, ¿no? И точно това е причината, заради която днес сме тук. No por nada que nosotros merezcamos, Не е заради нещо, което ние сме заслужили, sino porque Dios, en su misericordia y en su gracia, но защото Бог, поради милостта си и благодатта си, nos ha dado la oportunidad, ¿no? De poder hoy estar aquí. ни даде този шанс днеска да може да бъдем тук. Y yo he cogido, no sé, unos ejemplos de cómo Dios ha empezado la obra con personas, И аз избрах няколко примера, където Бог започва някакво дело с определени хора, con la intención un poco de esto, ¿no? Del entender, ¿no? Que primeramente el que merece la gloria y la honra y todo es Dios. с точно това намерение да може да разбереме, че на първо място, който заслужава цялата слава и почет, това е Бог. En Eclesiastés hay un versículo, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, В Еклесиаст, в 3 глава, има един стих, първи стих, que dice, todo tiene su tiempo y todo no tiene su hora debajo del cielo, ¿verdad? и казва така. Казва, има време за всяко нещо и определено време за всяко намерение под небето. Y esto es en la voluntad de Dios, Él es el que lo dispone todo en su momento y cuando Él quiere, como quiere, ¿verdad? И това е Божията воля. Той поставя всичко в своя си момент, когато Той иска и както Той иска. Y qué bueno es, ¿no? El poder, como digo, ¿no? El tener esta oportunidad de poder estar. И колко е хубаво да имаме ние тази възможност, да може да присъстваме, да бъдем. Y para empezar un poco, me gustaría ir aquí a Colosenses capítulo 1. И нека да започнем, да отидем до Колосяни, 1 глава. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Ще прочетем 12 и 13 стих. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Четем от 12 до 14. Като благодарите на Отца, който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен Син, в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на греховете. Y esto es la razón, ¿no? Como digo, o el motivo por el cual estamos aquí, ¿no? И тази е причината, както казах, мотива, поради който днеска може да бъдем тук. Y es esto, ¿no? Ese gozo, ¿no? Y agradecimiento a la obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas. И тази е радостта, и тази е нашата благодарност към делото, което Бог извърши в живота. Como digo, ¿no? Es Él el que lo ha hecho, no es por nada que nosotros mereciéramos, ¿no? И повтарям пак, Той е който го направи. Ние не го заслужихме по никакъв начин. Y aquí nos dice unas cosas, ¿no? Dice, Él es el que nos hizo aptos para participar. И тук казва, че Той е който ни направи годни, Той е който ни направи способни. Dice de una herencia, ¿no? En medio de los santos, За да ¿no? може да участваме в това наследство сред светиите. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Казва, който ни избави от властта на тъмнината. Esa era nuestra condición en la que nos encontrábamos, ¿no? Sumergidos, ¿no? En un mundo tenebroso, ¿no? Sin salida. Това беше състоянието, в което се намирахме, потопени в един мрачен свят без изход. Y nos ha trasladado, dice,
dado al reino de su amado Hijo, ¿no? И казва ни пресели в царството на своя възлюбен син, En quien tenemos redención в когото имаме изкупление y perdón de nuestros pecados, ¿no? и прошка на Y греховете. esto es algo, como digo, importante, ¿no? De poder meditar y pensar, ¿no? De este privilegio que tenemos. И това е нещо много важно, както казах, за да може да размишляваме и да мислим за тази привилегия, която имаме. Y un poquitín más abajo, aquí a partir del versículo 15, И малко по-надолу от 15 стих nos dice, ¿no? ни казва така. O nos describe un poco al Hijo, ¿verdad? ¿Quién es el Hijo, no? Или малко така ни описва сина. Кой е сина? Dice, Él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación. Казва, той е образ на невидимия Бог, първородният на цялото творение. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Защото в него бяха създадени всичко, което е на небето и на земята. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Видимото и невидимото бяха било престоли или господства, или началства, или власти. Всичко беше създадено чрез него и за него. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Казва, и той е преди всичко, и всичко чрез него се крепи. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. И той е главата на тялото, т.е. на събранието и на църквата. Entre los muertos, para que sea, todo tenga la preeminencia Él, ¿no? Казва, той е началото, първородния от мъртвите, за да има първенство. Vemos aquí como en esta descripción el Padre lo que está haciendo es dándole, ¿verdad? Todo al Hijo, ¿verdad? Виждаме в това описание, което Отец ни е позволил да имаме, как всичко е дадено на Сина. ¿Verdad? Y por medio de Él nosotros podemos, como digo, no decían aquí, tenemos ser participantes de esta herencia. И чрез него ние може да имаме участие в това наследство. Dice en el 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, ¿no? И казва в 19, защото в него благоволи Отец да обитава цялата пълнота и чрез него да примири със себе си всичко. Било на земята или на небето, като въдвори мир чрез кръвта проляна на неговия кръст. Por medio de su sangre, ¿no? Nos está diciendo, ¿no? Чрез неговата кръв ни казва тук. Por la cruz, ¿no? Que el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿no? Заради кръста, жертвата, която той направи там за нас. Y dice aquí en el 21, ¿no? Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿no? И в 21, и вас, които някога бяхте отчуждени от него, врагове по разположение чрез злите си дела. Dice, en su cuerpo, a ver, obras, nos ha reconciliado, en su cuerpo, de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, ¿no? Казва, сега примири в тялото на неговата плът чрез смъртта, за да ни представи през себе си свети, непорочни Y este es un poco el безупречни. proceso, ¿no? Que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? И това е процес, за който Бог започва и иска да извърши в De que нас. podamos un día estar delante de Él y es por medio de su Hijo, ¿no? No hay otro medio. Да може един ден да застанем пред Него, но да бъде чрез Неговия Син. Няма друго средство, няма друг начин. Y la verdad que una de las cosas, o primeras cosas que Dios hace siempre es revelarse, ¿no? A nosotros, ¿no? И едно от нещата, които Бог първо прави, е винаги да се открие на своя народ. Y a nosotros, como digo, no vamos a ver aquí unos ejemplos de una serie de personas que se les presentó para poder anunciarles la voluntad de Dios. И тук ще видим няколко примера за хора, на които Бог се откри, представим се, за да могат да обявят Неговата воля на останалите. Y vamos a ver cómo la forma en la que Dios lo hace es en la forma cotidiana, ¿verdad? И ще видим, че начинът, по който Бог се представя и се появява, са обикновени неща от ежедневието. Cuando estás haciendo, ¿no? Unas cosas normales de tu día a día, Когато вършиш някакви нормални неща в твоето ежедневие, puedes recibir, ¿verdad? Esta bendición. можеш да получиш тази благословия. Y para empezar me gustaría hablar en Lucas, И да започнем, би ми хареса да отворим в como Лука, decía al principio, de un principio, ¿verdad? за едно начало, както започнахме. En Lucas capítulo 1, Лука 1 глава.
Para empezar me gustaría hablar un poco acerca de, digamos, de cómo Dios le revela a Zacarías, ¿no?, el nacimiento de un hijo. За да започнем, нека видим в началото как Бог дава откровение на Захария за това, че ще има един син. La verdad que Zacarías, como nos dice aquí, en verdad, en Lucas, era una persona con su mujer que eran justas. Захария, както тук в Лука ни го описват, беше един човек, който с жена си бяха праведни. Dice que él era sacerdote Той беше свещеник. y que por aquel entonces le tocó a él en suerte, ¿no?, el poder principiar, ¿no?, en el templo. И по това време на него се падна жребия, за да може той да влезе да послужи в храма. Y aquí un poco cuando leemos un poquitín, no quiero leerlo todo, poco lo hablo así por encima. И тук, когато четеме сега, не искам да чета всичко, но малко така ще споменем отгоре. Dice que este hombre tenía un anhelo en su corazón, ¿no? Казва, че този човек имаше един копнеж в сърцето си. Y según nos dice ese era, ¿no?, que no tenían hijos y ya eran mayores, ¿verdad? И според както ни описва тук, беше, че той нямаше дете и вече бяха възрастни. Y para leeros un poco, ¿no?, lo que me gustaría leer un poco es el hecho, ¿no?, en que esto ocurre, ¿no? И нека да прочетем малко самото действие, как това се случва. Dice que este hombre estaba oficiando en el templo Казва, че този човек послужваше в храма y tuvo una visión. и получи едно Y видение. vamos a leer aquí a partir del versículo 11. И ще прочетем от 11 стих надолу. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. И тогава му се яви Господен ангел, който стоеше отдясно на кадилния олтар. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. А когато Захария го видя, се смути и го обзе страх. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Но ангелът му каза, не се бой, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан. Y dice, ¿no? Dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. И казва, той ще ти бъде за радост и веселие и мнозина ще се зарадват за неговото раждане. Dice, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Защото ще бъде велик пред Господа, вино и спиртно питие няма да пие, а ще се изпълни със Святия Дух. Y esto, ¿no? Y dice, От майчината си утроба. sí, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios de ellos, ¿no? El Dios de ellos. И казва, и ще обърне мнозина от Израилевите синове към Господа, техния Бог. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿no? Той ще върви пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните към мъдростта на праведните, за да приготви за Господа подготвен народ. Y esto es un poco la revelación que este hombre recibió acerca del hijo que iba a tener, ¿no? И това е откровението, което този човек получи във връзка с сина, който щеше да има. Y yo pensaba en esto, ¿no? En este hecho, ¿no? И аз размишлявах над тази случка. Y vemos cómo este hombre era un deseo que él tenía, ¿no? Por lo que leemos aquí en el texto, ¿verdad? И според това, което четеме в текста, виждаме, че това беше едно желание, което този човек имаше. Pero pienso que lo que menos pensaba este hombre que el hijo que iban a nacer iba a ser utilizado en esa manera por Dios, ¿verdad? Обаче си мисля, че най-малко от всичко човека мислеше, че този син, който ще се роди, ще бъде използван точно по този начин. Y vemos un poco cómo este hombre lo recibe, ¿no? Al principio, ¿no? И виждаме как този човек реагира в началото. Un poco dudoso, ¿no? Había duda en su vida, ¿no? Така малко със съмнение, имаше съмнение в живота му. Dice en el 18, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 18 стих. А Захария каза на ангела, по какво ще узнае това? Защото аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст. Vemos, ¿no? Cómo este hombre ya empieza un poco, ¿no? a dudar un poco acerca de cómo iba a ser el plano, porque había unas, digamos, problemas, ¿no? Виждаме как този човек започва да се съмнява за изпълнението на този план, защото така видно беше, че като имаше неща, които изглеждаха като проблем за. Y la verdad es que para Dios que no hay nada Обаче истината каква е, че за Бога няма нищо
Imposible, ¿verdad? Няма нищо невъзможно. Y es una realidad, ¿no? Cuando Dios quiere hacer una cosa, la lleva a cabo. И това е реалността. Когато Бог желае да направи нещо, Той го завършва. Y vemos, ¿no? Como digo, ¿no? Este hombre dice, ¿en qué conoceré? ¿No? Y le da una señal y le dice, mira, pues vas a quedar mudo. И виждаме човека как пита, добре, по какво ще узнае това? И той му дава едно знамение и казва, ти ще онемееш. Por cuanto no has creído, no vas a poder transmitir, ¿no? Esta alegría ahora, ¿no? За това, че не повярва, няма да може да споделиш тази радост, вся, която получи. Pero si vamos para adelante, Но ако отидем по-напред, en el versículo, a partir del versículo 67, от 67 стих нататък, habla acerca digamos, de la profecía que Dios le dio a este hombre, ¿no? Acerca de este hecho. вече говори за това действие, за това пророчество, което му беше дадено на този човек от Бога. Y dice en el 67, И в 67 стих казва dice, така. Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува, казвайки. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. И казва, благословен Господ Израилев Бог, защото посети своя народ и извърши изкупление за него. И въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата си Давид. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Както е говорил чрез устата на светите си пророци от вековете, спасение на неприятелите и от ръката на всички, които ни мразят. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, За да покаже милост към бащите ни и да си спомни своя свят завет. del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librarlo de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Клетвата, с която се заклена баща ни Авраам, да ни даде на нас, които сме освободени от ръката на неприятелите ни, да му служим без страх, в святост и правда пред него през всичките си дни. Y yo pensaba un poco en esto, ¿no? En este cómo está escrito, ¿no? Размишлявах над това точно как е написано. Y esto esta profecía que estaba citando Zacarías И това пророчество, което Захария цитираше, no tenía que ver con su hijo, не беше свързано с неговия син, sino tenía que ver con quién. но с кого беше свързано? ¿Con quién? С кого? Esto es pregunta, Това е въпрос. ¿verdad? Estaba hablando de quién, del Salvador, Говореше за кого? За Спасителя. ¿verdad? Y dice a partir del versículo 76 empieza a hablar un poco de su hijo, ¿verdad? И вече след това започва, след 76 стих надолу, почва вече да говори и за неговия син. ¿Verdad? Y yo pensaba en esto, ¿no? Cómo Dios le da la preeminencia, ¿no? Al hijo, como la tiene, ¿no? Él es lo principal de todo, ¿no? И аз си помислих Бог как му дава La preeminencia. предимството на неговия син, как той е преди всичко за Исус. ¿Verdad? Porque es lo importante, ¿no? Защото това е важното. Y luego en el versículo 76 nos empieza a hablar ya digamos, del ministerio que iba a tener su hijo. И после вече от 76 стих надолу вече започва да говори малко за служението, което пък неговия син ще Y dice, tú niño, profeta del Altísimo serás llamado. И казва, да, и ти детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш. Dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, Защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш пътищата за Него. para dar conocimiento de salvación a su pueblo, За да дадеш на Неговия народ да познае спасение чрез прощаване на греховете им. por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto. Поради милосърдието на нашия Бог, с което ни посети зора отгоре. Dice, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y sombra de muerte, За да осияе седящите в тъмнина и в сянката на смъртта, para encaminar nuestros pies por camino de paz. и да насочи краката ни в пътя на мира. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta que el día de su manifestación a Israel, ¿verdad? А детето растеше и укрепваше по дух и беше в пустините до деня, когато се яви на Y Израил. todos sabemos, ¿no? Acerca del ministerio, ¿verdad? Que Juan el Bautista tuvo, ¿no? И всички знаем за служението, което имаше Йоан Кръстител. Y tiene que ver con esto, ¿verdad? Con esta verdad que el Padre citó de él, ¿no? И беше свързано с тази истина, която бащата каза за него. Fue la persona escogida por Dios para poder preparar el camino. Беше човека избран от Бог, за да може да подготви пътя. Y algo que a mí siempre me gustó de Juan fue la claridad que tenía con el mensaje, ¿verdad?
И на мен лично нещо, което винаги ме е харесало във връзка с Йоан, беше, че яснотата, която той имаше на своето послание. Cuando llegó el tiempo de que se presentó al pueblo de Israel, Когато дойде времето, за да се представи пред народа на Израил, él llegó, ¿verdad?, con un mensaje muy claro, ¿verdad? той дойде с едно доста ясно послание. Dice, yo no soy, Казва, не ¿verdad? съм El аз. que viene detrás de mí, mayor que yo soy, ¿verdad? Този, който идва след мен, той е по-голям от мен. Y dice que cuando vio a Cristo le señaló y le dijo, este es, ¿verdad? Y cada- Verdaderamente, ¿no? Че когато видя Христос, каза, този е, наистина той е. Y la verdad es que tú lees luego en Juan cómo este hombre dice, era necesario que qué, И четеш после в Йоан, как казва, нали, този човек, че трябва аз да се, какво? para que Да él се pueda, свалям, за да може той. y esto es, ¿no? ¿Verdad? Esto fue el ministerio, esto fue el principio, ¿no? Cómo Dios empezó a preparar, ¿no?, la venida del Mesías. И това е делото, че този човек започна да подготвя за пристигането Y на vemos Месията. cómo Dios es el que, digamos, escoge, ¿no?, a esta familia para poder llevar el plan adelante, ¿no? И виждаме как Бог избра това семейство, за да може неговия план да продължи напред. Y esto es como digo, una realidad, ¿no?, que puede ocurrir, ¿no?, como luego vamos a ver. И това, както казвам, е една реалност, която може да се случи, както и после ще видим. Vamos a ver un capítulo aquí en Efesios, Нека да погледнем в Ефесяни в една глава. en Efesios 1, Ефесяни първа глава. vamos a leer del 4 al 11. Ще прочетем от 4 до 11. Bueno, desde el 3 vamos a leer. Добре, от 3 ще започнем. Bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил със всяко духовно благословение в небесните места. Dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Като ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Като ни е предопределил да бъдем осиновени за Него чрез Исус Христос по благоволението на Своето. Dice, para la alabanza de su gloria, Казва за похвала на славата на Своето. con la cual nos hizo aceptos en el amado, С която ни е дарил във възлюбения си. y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията. Y dice, en el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, И в 9 казва, като ни е открил тайната на волята си, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. според благоволението, което е положил в себе си. Y esto es, como digo, una realidad en nosotros. И това е реалност в нас. Él tenía un plan y un propósito con cada uno de nosotros, ¿no? Той имаше един план и една цел за всеки един от нас. No es una casualidad, Не е някаква случайност, sino es una realidad но е реалност, de la cual nosotros podemos ser partícipes, в която ние може да участваме. ¿no? Y podemos beneficiarnos de todo esto que Dios nos ofrece, ¿verdad? И може да се облагодетелстваме от всичко това, което Бог ни предлага. Y esto, como digo, es algo que es hecho a su tiempo, cuando Él, aquí nos dice, ¿no? A Él le plació. И когато това е направено, както виждаме, че всяко нещо е направено в своето време, както Той благоволява. Y esto es, ¿no? Como aquí, ¿no? Si vamos un poquitín a Gálatas, Ако отвориме в Галатяни, Gálatas 1, Галатяни първа глава, aquí nos está hablando un poco Pablo тук Павел ни говори y nos dice, ¿no? En la forma como Él, ¿verdad? Recibió, ¿verdad? и ни описва начина, по който той получи. Dice en el 15, Казва в 15 стих. dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó dice, por su gracia, ¿no? Казва, а когато Бог, който още от отробата на майка ми ме беше отделил и призовал чрез своята благодат. Dice, revelar a su Hijo en mí,
Казва, благоволи да открие в мен сина си. Y a mí esto es también lo importante, ¿no? El propósito, ¿no? Por cuál es la razón de la que Dios se te presenta o te hace saber su plan. И за мен това е важното. Целта, заради с каква цел Бог ти се представя и ти се открива Y aquí Pablo dice, ¿no? И тук Павел казва, Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida, dice, con carne y sangre, ¿no? казва, за да го проповядвам между езичниците, аз не се допитах до плът и кръв. Y Pablo fue una persona también, ¿no? Que vemos, ¿no? O conocemos, ¿no? И Павел също е един човек, който сме видели за него и знаем за него, нали? Tenía un pasado, Имаше едно минало, ¿verdad? En el cual era un pasado, ¿no? Si lo ves bien, era el menos indicado para poder, ¿verdad? в което Llevar la obra de Dios como la llevó adelante, ¿no? в това минало, ако добре го погледнеш, нямаше никакви индикации, че този човек може да води напред Божието дело. Pero como digo, no, como es Dios el que hace las cosas, ¿no? Обаче, както говорим, след като Бог е този, който прави нещата, Dios tuvo un encuentro con él, ¿no? Бог имаше една среща с него. ¿Verdad? ¿Y qué hizo, no? И какво направи? Le mostró. Показа му. Y es bueno, ¿no? Y es importante. Vamos a leerlo en Hechos, И Hechos добро capítulo е, 9. и нека да прочетем в Деяния 9 глава. Capítulo 9. ¿Quieres beber agua? Agua. Que si quieres, digo. Vamos a leer un poquitín aquí al principio, en el 9, en el versículo 1, Ще прочетем от началото на 9 глава, от първи стих. en lo que Pablo andaba metido, ¿no? Това в което, начинът по който Павел живееше и с какво се занимаваше. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. А Савел, като дишеше още заплахи и убийство срещу учениците на Господа, отиде при първосвещеника и поиска от него писмо до синагогите в Дамаск, така че ако намери някой от това учение или от този път, както казва в някои преводи, мъже или жени, да ги докара вързани в Иерусалим. Dice, mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? И като падна на земята, чу глас, който му казваше: Савле, Савле, защо ме гониш? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? И той каза: Кой си ти, Господи? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura tu cosa ti es dar coces contra el aguijón. А той отговори: Аз съм Исус, когото ти гониш. Трудно е за теб да риташ срещу остен. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres que yo haga? Y el Señor le dijo, И той треперещ и поразен каза: Господи, какво искаш да направя? А Господ му каза: dice, levántate y entre a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer, ¿no? Каза му: Стани и иди в града и ще ти се каже какво трябва да правиш. Y vemos un poco ya aquí en el versículo 11 И виждаме тук вече в 11 стих, que Dios, Señor, habla a un discípulo que había Бог говори на един от учениците, които бяха там, y le dice que vaya junto a Pablo, и ¿no? му казва да отиде там, където е Павел. Y le dice, ¿no? Dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. И Господ му каза: Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един от Тарс на име Савел, защото ето той се моли. ¿Verdad? Y dice, ya he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. И я видя във видение един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа. Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. А Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек. Какво зло е сторил на твоите светии в Иерусалим? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. И дори тук той има власт от главните свещеници
да върже всички, които призовават Твоето име. Y el Señor le dijo, Но Господ му каза, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. но Господ му каза, иди, защото той ми е избран съд, за да носи моето име пред езичници, царе и Израилеви синове. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Защото аз ще му покажа колко много трябва да пострада той заради моето име. Y cuando hemos empezado ya a leer el Nuevo Testamento acerca de la vida de Pablo, sabemos que no fue una vida fácil. И когато сме започнали да четем в Новия Завет това, което ни описва за живота на Павел, знаеме, че не беше един лесен живот. ¿Verdad? Fue una persona, como digo, ¿no? Como aquí nos contaba, que perseguía y con gran celo de apresar a la gente. Беше един човек, според както ни е разказано тук, който имаше голяма ревност за Бога, обаче преследваше и искаше да вкара хората в тъмница. Pero el mismo deseo mostró, ¿no? Por querer, ¿verdad? Cambiar la manera, ¿no? De acercar a la gente a Dios. Но показа същото желание, същата ревност след промяната да се приближи, да печели хората за Бога. Y esto es lo importante, ¿no? Lo que Dios hace, ¿no? И това е важното в това, което Бог прави. Y yo es un poco, pensaba, ¿no? En estas cosas. И аз размишлявах за тези неща. Y yo veía, ¿no? A la obra, ¿no? De Reto en sí, ¿no? И виждах в самото дело на Рето, ¿Qué es Reto, ¿no? Para mí, ¿no? какво е Рето за мен. Y yo lo comparaba un poco con una historia que nos cuenta aquí en la Biblia. Si vamos a Lucas, И аз го сравних с една история, която ни е разказана тук в Библията, да отворим в Лука. en Lucas 10, Лука 10 глава. el buen samaritano, ¿no? Добрият самарянин. Pero yo no quiero fijarme tanto en cuanto verdaderamente a la persona, Но аз не искам да се вглеждаме толкова в самата личност на добрия самарянин. que fue, ¿verdad?, el que vio, digamos, la necesidad y la atendió, Наистина той беше, който видя нуждата и се погрижи за нея. ¿verdad? Pero a mí me llamaba la atención al lugar donde lo llevó. Но на мен ми привлече внимание мястото, където той го заведе. Dice a partir del versículo 34, От 34 стих надолу казва: dice, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за Y него. otro día a partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. А на следващия ден извади 2 динария, даде ги на гостилничаря и каза: погрижи се за него и каквото похарчиш повече, на връщане ще ти го платя. Y yo pensaba un poco en esto, en el sitio, ¿no?, en el cual fue dejado, ¿no?, y el propósito, ¿por qué И аз estuvo allí, ¿no? мислех за мястото, където той го остави и целта, защо точно там го остави той. Y esta historia un poco nos enseña, ¿no?, acerca del amar, ¿verdad?, И тази история ни учи във връзка с това да обичаме, de ayudar al prójimo, да помагаме на ближния, sin importar su origen o su condición, без ¿verdad? значение происхода му или състоянието му. Y esto es un poco, digamos, el propósito que Reto tiene, ¿no? И това е, да кажем, целта, която Рето има. El poder, ¿verdad?, recibir a las personas que son dejadas aquí, Да можем да приемем хората, които са оставени тук, ¿verdad?, para poder cuidar de ellas за да може да се грижим за y тях poder presentarles, ¿verdad?, el Evangelio, и ¿no? за да може да им представим благовестието. Y esta es una, como digo, una realidad, ¿verdad? И това е една реалност, както Y esto es lo que казвам. realmente Reto tiene, lo más especial que tiene es esto, ¿no? И всъщност най-специалното, което Рето има, е това. Hay una historia que viene en Hechos 3 que habla de Pedro y de Juan que una vez subían al templo. Има една история, която се намира в Деяния 3 глава, говорейки за Петър и Йоан, които се изкачваха в храма. ¿Verdad? Y dice que viendo a un hombre que era cojo de nacimiento, le ponían allí todos los días И казва, че имаше един човек по рождение, който слагаха там пред вратата всеки ден, para que pudiera tener el sustento diario, за да може да има дневната си издръжка. ¿verdad? Y dice que, bueno, vamos a leerlo si queréis un poco para no... Добре, нека да погледнем малко там. Hechos 3, Деяния 3 глава.
Vamos a leer a partir ya del versículo 3. От 3 стих надолу ще прочетем. El 1 y el 2 habla de lo que ya hemos hablado, ¿no? De este hombre que estaba puesto allí para ser sentado. Добре, в първи и втори стих описва това, за което споменахме вече, за човек, който Y en el беше там. versículo 3 dice, ¿no? Y este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. В трети стих казва, той като видя Петър и Йоан, които щяха да влязат в храма, попроси да получи милостиня. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. А Петър като се взря в него с Йоан, каза, Y погледни. entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Но Петър каза, сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянин, стани и ходи. Y tomándole por la mano derecha lo levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. И той като го хвана за дясната ръка, го вдигна и на часа краката и глезенето му добиха сила. А той като скочи, се изправи и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше и скачеше и славеше Бога. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. И целият народ го видя да ходи и да слави Бога. И го познаха, че беше същия, който седеше за милостиня при красивата порта на храма, и се изпълниха с очудване и удивление за това, което беше станало с него. Y aquí un poquitín, ya un poquitín más abajo, a partir de, bueno, en el versículo 11 para abajo, un poco Pedro les explica, ¿no?, acerca de ese hecho, ¿no? И тук от 11 стих надолу Петър им обяснява нещо във връзка с тази случка. Y a mí me gusta esta parte, ¿no?, en la que Pedro les dice, ¿no? Dice, ¿por qué os asombráis? И на мене ми харесва тази част, където Петър им казва, защо се очудвате? No es algo que nosotros hayamos hecho, Не е нещо, което ние сме направили. sino nosotros verdaderamente le damos lo que realmente hemos recibido, ¿no? Y es esa fe. Но ние му дадохме това, което и ние получихме, и беше тази вяра. Y eso es lo que digo, lo especial que tiene el reto, ¿no? И това е специалното, което има Es ред. lo que te ofrece, ¿verdad? Esa fe. Това, което ти предлага, тази вяра. Como dice aquí la historia, te da la mano, te ayuda, ¿no? Hay un tiempo en el cual necesitas ser Тук, както историята казва, подава ти ръка, помага ти да се изправиш, има едно време, в което се грижи, помага ти. Нали? Pero luego te da, ¿verdad? Esa fe, Обаче после ти дава тази que es вяра, la que te ayuda a poder seguir hacia adelante. която всъщност може да ти помогне да продължиш напред. Este hombre recibió sanidad a su problema Този човек получи изцеление за своя y ya проблем. no necesitó más poder estar ahí sentado en la puerta y vivir de las limosnas. И той вече не трябваше да стои там седнал при вратата, за да проси Y милостиня. vemos cómo este hombre dice que se asía de ellos y no les soltaba. Но виждаме как този човек се беше прилепил към тях и не искаше да ги пусне. Y esto, como digo, es una realidad y en mi vida se ha ocurrido, ¿verdad? И това е реално. В моя живот това се случи. Y yo pensaba un poco en cuanto a la forma en la que Dios me llamó, ¿no?, a venir aquí a Bulgaria. И аз се сещам за начина, по който Бог ме призова да дойда тук в Y no es България. muy diferente, a mí no se me aparecieron ángeles, yo no vi, ¿verdad?, como aquí nos dice, ¿verdad? И беше много различно на мен, не ми се появи някакъв ангел, както тук видяхме в тези истории, не беше Pero нещо... Dios puso un deseo en mi corazón que me impulsó a venir aquí, ¿no? Но Бог вложи едно желание в сърцето ми, което ме подтикна да дойда тук. Y yo me acuerdo que fue para mí, como digo, no especial. И аз си спомням, за мен беше много Por специално. aquel entonces yo vivía en Barcelona, В това време аз живеех в Барселона, vivía con Marcos ahí en Tarrasa, с Маркос там в Тараса. ¿verdad? Y yo me encontraba haciendo las cosas que hacía diariamente, ¿no? La fontanería. И аз там в този момент работих нещата, които винаги правех, водопровод. Y una de las cosas que hacía, И едно от нещата, които върших, aparte de eso, era el poder ir cada sábado al aeropuerto a recibir a los chicos rusos que venían. и едно от нещата, които правих по това време, всяка събота отивах до летището, за да мога да посрещна групите с момчета от Русия, които идваха да Venían постъпят. a España, yo los tenía que un poco repartir, ¿no? Sacarles billetes, uno para Coruña, otro para Santander, otro para acá, y me pasaba todo el día en el aeropuerto.
Пристигаха от Русия и аз трябваше малко да ги разпределя така. Им вадих билети, един за Корония, друг за Сантандер, трети за друго място и целият ден го прекарвах Y там. allí donde yo vivía, en Tarrasa, por lo menos teníamos unos 10 o 11 rusos. И там в Тараса по това време имахме 10-11 руснака. Y la verdad que yo no sé muy bien por qué, ¿no? Tenía, no sé, apego con ellos, ¿no? И аз не знам защо, ама някакси така сближих се с тях. Eran jóvenes, Бяха млади, un poquitín problemáticos, така леко y проблематични. la verdad que yo me acercaba y quería aprender y apuntaba palabras para poder tratar de comunicarme con ellos. И аз се доближавах до тях и записвах си думи, исках да общувам с тях. Y por aquel entonces yo me acuerdo que, bueno, Roberto, ¿verdad? Y Marcos se fueron a Croacia, И по това време се сещам, че Роберто и Маркос направиха едно пътуване до Хърватска ¿verdad? Y estaban allí, pues, recibiendo a los búlgaros, ¿no? Que podían en aquel entonces salir de aquí y eran, en aquella casa estaban viviendo con ellos, ¿no? и бяха там и посрещаха българите, които по това време успяваха да излязат от България и да стигнат до Хърватска и те ги посрещаха там в една къща, в която... Y la verdad que yo siempre pensé, ¿no? Que para poder ir a un lugar tenía que ir, ¿qué? Preparado, sabiendo el idioma. И аз тогава си мислех, за да можеш да отидеш на някое място, винаги трябва да отидеш Pero digo- подготвен, да знаеш езика. Como cuando llegó el momento fue en esta manera. Yo me acuerdo que estaba en una convención Но когато се случи, стана по този начин. Аз спомням, бях на една конвенция y justamente salió una persona y habló y dijo acerca de Bulgaria, и се сещам, един човек излезе и това, което каза, беше във връзка с България. que había una lista muy grande Че имаше един огромен списък на чакащи хора de да gente que постъпат, quería entrar, хора, които искаха да влязат. pero que de esa lista ya había gente que había muerto. Но в този списък, от този списък имаше много хора, които вече бяха умрели. Y yo fue algo que, boom, me entró. И това беше нещо, което така ме прониза. Y cuando llegué a Barcelona, lo primero que le dije a José, yo quiero ir. И връщайки се в Барселона, първото нещо, което казах на Хосе беше, аз искам да отида. Y me dijo, venga, hombre, ¿tú a dónde vas a ir? И ми каза, дай човек, ти къде ще ходиш? Yo, no, que yo voy. И казах, не, отивам. Y él me decía, que no, ¿a dónde vas a ir tú? Казах, не, ти къде? Ти не ставаш, къде ще ходиш ти? Y la verdad que, como digo, ¿no? Marcos se volvió Y- para España И тогава сещам, Маркос по това време се върна в Испания. y por aquel entonces ya Roberto, ¿verdad? Había salido para aquí, para Bulgaria, para buscar algo А по това време вече Роберто от Хърватска беше дошъл тук в България за да търси нещо. y ya habían visto esta casa, И вече бяха видели тази къща. ¿verdad? Y José me dijo, dice, mira, prepara la furgoneta, todos los colchones, las camas, las literas y vete para allá, ¿no? И Хосе ми каза, добре, приготвяй буса, твари там легла, вишки, неща и отивай нататък. Pero te vas para 3 meses. Обаче отива за 3 месеца само. Y yo dije, no, yo si voy a quedarme. И аз казах, не, отида ли, ще остана. Y me dijo él, dice, no, vas 3 meses y luego te vienes y ya hablamos. И той ми каза, не, отиваш 3 месеца, после се връщаш и вече ще видим, ще говорим. Y yo decía, no, yo me voy ya para allá, ¿no? Yo, И аз казах, no sé, como algo... аз отида ли, отивам там, няма да се връщам. Y la verdad que cuando vine, И когато дойдох, José estaba aquí, estaba ¿Cuánto? también Fausto, когато дойдох, Хосе също беше тук, беше и Фаусто. y antes de irse me dijeron, Ramón, prepárate los papeles. И преди да си тръгнат ми казаха, Рамон, оправи си Y документи. la verdad que esa fue la manera, ¿no? En la que yo un poco recibí el querer. A mí no me dijeron nada de vete a Bulgaria o tal, ¿no? Sino yo lo recibí de Dios, ¿no? En esta manera. И това беше начинът, по който аз получих това желание да дойда. На мен не ми каза някой, не отивай в България. По този начин аз получих от Бога това желание да дойда. Y la verdad que fue, como digo, en mis quehaceres diarios, ¿no? Dios puso esto en mi corazón. И се случи това в моето ежедневие, не беше нещо впечатляващо. Бог вложи това в сърцето. Y yo sé cómo Dios lo ha ido organizando todo, ¿no? Cómo Él ha ido preparando el corazón para que yo pudiera tener este deseo de querer venir, ¿no? И аз знам как Бог беше организирал всичко, как беше подготвил сърцето ми да стигне до този момент, когато да вложи това Y la желание. verdad que cuando vinimos aquí, И когато дойдохме тук, la verdad yo no había salido de España en mi vida. аз не бях излизал от Испания никога през живота си. Y cuando empecé a salir ya por Italia, todo esto, digo, madre mía, И когато започнах да ¿dónde me минавам estoy така metiendo? през Италия и това викам, оре, в какво се забърквам? Y cuando llegué ya a Bulgaria dije, ya И está. когато пристигна в България, викам край. Digo, ¿esto qué es? Това какво е? Llegué por la noche a las 3 de la mañana Значи пристигнах през нощта в 3 сутринта
Y me acuerdo que la primera noche dormimos en casa de una abuelilla aquí en Gornavaña. И си спомням, че спахме тук в къщата първата нощ на една баба там в Горна Claro, y баня. era ya tarde y me dice el duye, échate ahí, en un colchón en el suelo. Добре, беше вече късно и ми казаха, бе, лягай тук на един душек на земята. Y me voy a meter en la cama y digo, madre mía, ¿esto qué es, tío? Y había una sábana con un agujero en medio. И отивам в леглото и гледам оне кръвки с дупката в средата. Y yo me metía por el agujero del И medio аз y се digo, вкарам в дупката, влезах в кръвката. Те се вкарате кръвката. y yo decía, pero ¿cómo se mete aquí la gente aquí? И викам тук, как хората влизат тук да спят? Y me dice, no, no, que eso es para echártelo por encima. Не, човек, това е да се завиеш отгоре. Digo, vaya, hombre. И викам, маме. Ya decía yo, ¿no? Digo, qué raros, ¿no? Колко странни хора. Pero la verdad que ya al día siguiente vinimos, ¿no? Vinimos aquí. И на следващия вечер дойдохме тук в тази Y къща. como digo, para mí la obra aquí se nos quedaba grande. И както казах, за мен тук това дело ми изглеждаше огромно. Pensamos en hacer, ¿verdad? Folletos. Мислехме си, не знам, да почнем някакви брошури да направим. Hicimos un folleto, Направихме една брошура, pero no dimos ni uno. обаче не раздадахме от нея нито една. No dimos ni un folleto, no hizo falta. Нито една брошура не раздадахме, не беше нужно. Todo fue a partir de un padre, otro padre, otro padre, otro padre, y la verdad que no parábamos, ¿no? Всичко беше от уста на уста, от родител на родител, на родител на родител и не спирахме изобщо да правим срещи. Y la verdad que cuando ya estaba yo aquí И когато аз вече бях тук y hacíamos los encuentros, и почнахме да правим срещите, claro, viene lo duro, ¿no? Para mí. добре, тогава дойде за мене тежката част. Empezamos a estudiar, a querer aprender el idioma, Почнахме да ходим на уроци, да искаме да научим езика. y algo que para mí era muy difícil. Това беше за мен много трудно. Aunque me esforzaba, Обаче аз се стараех, pero llevaba aquí casi ya un año y decía yo, ¿qué va? Обаче- Esto para mí es mejor me vuelvo a España. ходех от една година на уроци и нищо не свикам, по-добре да се върна в Испания. Digo, mejor que vengan los búlgaros y aprender el español que yo el búlgaro. По-добре да си идват българите вече, които знаят испански и по-лесно учат испански, отколкото аз ще науча Pero como български. digo, ¿no? Y fue crucial, ¿no? Me acuerdo de un versículo Обаче това беше съдбоносно. Аз изпълням един стих, que viene en un salmo, el Salmo 46:10, който се намира в 46-ти псалм, 10 стих. dice, es tiempo de estar quietos y de conocer que yo soy Dios. Казва, време е да стоите спокойни, да мълчите и да познаете, че аз съм Бог. Y veréis cómo, ¿verdad? Seré ensalzado entre las naciones, ¿no? И ще видите как ще бъдете разпръснати сред Y para mí народите. fue un versículo crucial por la sencilla razón de que yo bajaba, por ejemplo, a los encuentros И за мен беше, както казвам, съдбоносен стих, защото аз слизах примерно в София долу да правим срещи с хората. y me decían, no, hablaban los croatas, claro, los que hablaban con los chicos eran los И croatas. те, които говореха с хората, бяха хърватите, аз не можех да Y говоря. cuando acababan de hablar me preguntaban, ¿quieres decirles algo? И те примерно свършиха да говорят с хората и ме питаха, искаш ли да кажеш нещо? Y digo, sí, dile esto. И аз казах, да, кажи му това. Dice, eso ya se lo he dicho yo. И той хърватик ми казваше, аз вече това им го казах. Y digo, madre mía. И аз си казах тогава. Estaba aquí con chicos y no podía comunicar con ellos, tenía que esperar a que ellos vendrían para poder corregirles, para poder hablarles, para poder decirles. Тук бяхме вкъщи с момчета и аз не можех да говоря с тях. Трябваше да чакам да се върнат хърватите, за да могат да ми превеждат, да мога да ги поправя, да ги наставлявам. ¿Verdad? Y la verdad que cuando recibí este versículo, И когато аз получих този que стих, no es tanto lo que yo puedo hacer, че не е толкова това, което аз бих могъл да sino направя, que es Dios, но Бог е Той. y que yo lo que tenía que hacer es estar para Ya. poder ver. И аз това, което трябваше да направя, да стоя, за да мога да видя, Ahí se rompió la barrera там вече се щупи тази бариера. y pude empezar, ¿verdad? И Pude можах да empezar започна. pude empezar a hablar, Можах да започна да говоря, comunicarme, да общувам y la verdad que fue especial. и беше много специално. Y esa fue la razón, ¿no? O la manera en la que yo pude venir aquí a Bulgaria. И това беше и причината и начина, по който аз можах да дойда в Y hemos България. vivido momentos especiales, И живяхме много специални моменти, hemos vivido momentos no tan especiales, живяхме и други не толкова Duros. специални моменти, тежки, pero la verdad que yo estoy agradecido, ¿no? но аз съм много благодарен. Agradecido a Dios por ser un instrumento en sus manos. Благодарен на Бога, че можах да бъда един инструмент в Неговите ръце. Y es lo que realmente a mí me alegra, ¿no? И това, което мене всъщност ме радва. Y aunque ahora, ¿no? Ninguno de los que empezamos hoy estamos aquí, И дори сега, днеска, нито един от те, които почнахме в началото, не живееме тук, pero la obra sigue hacia adelante, ¿no? обаче делото продължава A напред. mí me habla un poco de esto, ¿no? De que los hombres somos
prescindibles, ¿no? На мен затова ми говори, че хората сме заменими. Nosotros nos vamos, otros cogen nuestro lugar, Ние си тръгваме, друг заема нашето място, pero hay uno que no es imprescindible, но има един, който е незаменим. y ese es Dios. И това е Бог. Y Dios es el que verdaderamente, ¿no? Mientras seguíamos confiando en Él y haciendo su voluntad, И Бог е този, който докато ние продължаваме, доверявайки му се и познавайки волята му, la obra va a seguir hacia adelante. делото ще Y no продължава olvides, напред. tú puedes ser parte. И не забравяй, ти можеш да бъдеш част от това. Y de aquí ha habido personas que han salido a otros lugares. И от тук имаше хора, които отидоха и в други държави, в други Tenemos a места. Marto Silistra, que ahora está en Noruega, Имаме Марто Силистър, който е в y Норвегия. fue de la misma manera. И беше по същия начин. Este hombre, ¿verdad? Recibió una palabra allí y, bueno, ya lleva bastantes años allí. Този човек получи една дума и сега от години е там. Hubo gente que fue, ¿no? Rado fue ahí a Macedonia. Или хора, примерно Радо отиде в Македония. Y la verdad que, ¿verdad? Ves, ¿no? Ves cómo Dios se interesa. И виждаш как Бог се е загрижен. Y como digo, ¿no? Formas parte. И както казах, ти днеска съставляваш част. Y como digo, vamos a poder ver, ¿no? Vamos a poder ver cómo vamos, algo que es impensable, pero Dios... И както казах, ако бъдеш, ще можем да видим. Нещо немислимо е, обаче Бог е. Y es algo que merece la pena. И нещо, което се заслужава. Para mí es lo mejor que me ha podido ocurrir en la vida. За мен това е най-доброто, което можаваме да се случи в Y es живота. lo que deseo para cada uno de los que hoy estáis aquí. И това е, което пожелавам на всеки един от които днес сте тук. Y hasta aquí До nos тук. ayudó el Señor. До тук ни помогна Y Господ. esperemos que siga, ¿no? И искаме да продължава, нали? Es una oración. Por blagodaria ti, Господи, че ни даваш възможността да продължаваме напред, Христе. Така е, Господ. Аз те сам благодарен, защото наистина ти си този, който е правил всичко това възможно, Христе. Нека да може да върши твоето дело на всяко едно сърце, което днеска е тук. Да, Господи. Аз те помоля, Исус, да бъдеш ти, Исус, този, който наистина ни помага в нашето ежедневието, Христе Исус. Благодаря ти за това, което ще правиме утре, Исус. Нека да може да се радваме, Исус, и наистина, Исус, да сме благодарни, защото може да сме част от това, Христе. Благодаря ти, Исус, за това възможност, което ни даваш, Христе. Амин, Исус.